Human sa duha ka fast food chain sa Davao City nga anda modawat og trabahante nga senior citizens. Karon aron mas mapalapdan pa ang oportunidad sa maong sektor nga makatrabaho, gibutyag ni Public Employment Services Office Conpeso Davao City Head Elizabeth Pantinople nga adunay mall og hotels ang nagpadayag og interes nga mokuha og trabahante nga senior citizens. Di nang hinaot ang mga opisyal nga madayon kini sanglit oportunidad kini alang sa maong sektor nga makatrabaho ingon man ang mukita. Ang katupong dili gid mahire sa food chain, naapod tay mga gipangita na sector na pwede ra gid nato sila basta physically fit gid sila, sir. Kay nung duman, nga nato niglabay nga adlaw kapin 100 ka mga senior citizen ang na-hired on the spot atol sa duha ka adlaw nga special job fair kini alang sa duha ka mga fast food chain sa syudad din gilauman nga makasugod na sila og trabaho sunod bulan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.